Pomaže Bog, braće i sestre. Danas je praznije Sveti Gerasim Jordanski i u današnjem videu želim da pričam o njegovom žitiju. Prepodobni Gerasim rodio se u Likiji. Još u mladosti obuzet božanskom mišlju, on ogradi sebe strahom Božjim i primi svešteni monaški lik. Najprije ode u unutrašnju pustinju Tivaide u Egiptu i tamo Bogu ugodno požive neko vrijeme u duhovnim podvizima. Zatim se vrati u svoju postojbinu Likiju. Potom ode u Palestinu pri kraju vladavine cara Teodosija Mlađeg, da se pokloni svetim mjestima i tamo se nastani u Jordanskoj pustinji, koju kao svjetla zvijezda obasjavaše svjetlošću svojih vrlina. Tu pored Jordana on kasnije i manastir podiže. On pređe sve podvige monaškog života i junački vojevaše protiv nečistih duhova. I on koji pobjeđivaše i progonjaše nevidljive đavole bi sapletan i zaveden od vidljivih đavola, jeretika, i pade u Eftihovu Jerevs. A kad čuo za prepodobnog Jeftimija, o čijim je vrlinama slava brujala na sve strane, Gerasim ode k njemu. Jer boraveći dugo s prepodobnim Jeftimijem, on se hranjaše spasonosnim riječima same dotičivog jezika njegovog i poukama o pravovjerju, te tako odbaci jeres i vrati se pravoj vjeri. I silno se kajaše zbog pređašnje svoje obmane. Obitelj prepodobnog Gerasima biješe udaljena od svetog grada Jerusalima 35 stadija. U manastir je prepodobni Gerasim primao početnike, a iskusnijim ocima davao je očelničke kelije u pustinji. Njima prepodobni Gerasim biješe propisao ovakav ustav za život. 5 dana u sedmici svaki je sam proveo dio u svojoj pustinjskoj keliji, bavio se nekim rukoodaljem, jeo pomalo suva hljeba, vode i urme, nije bilo dozvoljeno ložiti oganj u keliji niti jesti ikakvo varivo u toku tih 5 dana. Subotom i nedeljom svi su dolazili u manastir i sabirali se u crkvu na božanstvenu liturgiju i pričešćivali se prečistim i životvornim tajnama Hristovim. Zatim su imali zajedničku trpezu s varivom i s malo vina u slavu Božiju. Tada bi svaki monah donosio i stavljao pored noge igumanove ono što je izradio za prošlih 5 dana. A u nedelju popodne opet je svaki odlazio u svoju poustinsku keliju, ponevši sa sobom malo hljeba, urme i krčak vode i palmovo pruće za pletenje kotarica. I bilo je milina vidjeti ih kako apostolski živi. U njih biješe jedno srce, jedna duša i nijedan od njih ništa ne nazivaše svojim, nego im se biješe zajedničko. Sam prepodobni Gerasim biješe toliki podvižnik, toliki isposnik da uz časni post sve do samog Uskrsa ništa jeo nije, osim što je svetim pričešćem krepio svoje tijelo i dušu. Postoji jedna interesantna priča. Jednom u pustinji srete sveti Gerasim bolesnu glava i pokaza mu nogu svoju koju se biješe zario trn, zbog čega mu noga biješe otekla i biješe puna gnoja. I gledaše lavu starca tužnim očima, moleći ga, iako na riječima, ono svojim smirenim izgledom, da ga iscijeli. A starac vidjevši u kakvoj se nevolji nalazi lav, sjede, uzme mu nogu, izvuče trn iz nje i silan gnoj iziđe. Zatim dobro očisti ranu, zavije krpom i otpusti lava. A lav, pošto se iscijeli, ne napuštaše starca, nego kao učenik iđeše svuda za njim, tako da se starac divljaše blagorazumnosti zvijera. I od tada starac ga hraniše, dajući mu nekad hljeba, a nekad sočiva. Oci u Lavri imađahu jednoga magarca, koji sa svetog Jordana donošaše vodu za potrebe bratnji. I naredi starac da lav ide s magarcem da ga pase kao kraj rijeke Jordana. No jednoga dana, pasući magarca, lav se prilično udalji od njega i zaspa na suncu. U tom naiđe jedan čovjek s kamilama koji išao iz Arabije. Ugledavši samo magarca bez čuvara, on ga uhvati i odvede sa sobom. Kada se lav razbudi, on potraži magarce, ali ga ne nađe. I dođe u Lavru k Avi Gerasim, nevesao i utučen što je izgubio magarca, a starac, pomislivši da je lav pojeo magarca, upita ga: "Gdje je magarac?" A on kao čovjek stajaše ćuteći i gledajući u zemlju. Starac ga ponovo upita: "Jesi li ga pojeo? Neka je blagosloven Gospod, ti nećeš otići odavde, nego ćeš raditi sve što je radio magarac, služeći potrebama manastirskim." I od tada, po stačom naređenju, na lava je otovaren kantilion, to jest sud koji je skupljao 4 mijeha vode, i on je donosio vodu s Jordana u manastir.
Jednoga dana dođe k starcu radi molitve jedan vojnik. On vide lava gdje nosi vodu i kad saznade razlog sažali se na njega i dade ocima 3 zlatnika da kupe magarca za svoje potrebe, a da lava oslobode od takve rabote. I bi kupljen drugi magarac za manastirske potrebe, a lav oslobođen. I prođe mnogo vremena, a onaj trgovac iz Arabija koji odvede magarca iđeše u sveti grad Jerusalim s kamilama da proda pšenicu. I magarca vođeše sa sobom. Kad trgovac pređe Jordan, slučajno ga srete lav, koji ugledavši magarca s kamilama, posade ga, iznada riknu i jurnu k njemu. Trgovac i ono što su s njim bijehu, ugledavši lava, prepadoše se i pobjegoše, a lav zubima uhvati uzdu, kao što mu je pre bio običaj, je odvede magarce sa 3 pšenicom natovarene kamile, privezane jedna za drugu. Ričući od silne radosti što nađe izgubljenog magarca, lav ga dovede k starcu, a prepodobni starac, osmijehnuvši se, tiho reče bratiji: mi smo ni za šta grdili lava, misleći da je pojeo magarca. I nadedu starac ima lavu Jordan. I od tada lav često dolažaše k starcu i dobijaše hranu od njega. I ne odvoji se od lavre više od 5 godina. A kada prepodobni Ava Gerasim ode ka Gospodu i oci ga sahraniše 475. godine, lav tada po promislu Božjem ne biješe u lavri. No posle kratkog vremena dođe i tražiše svoga starca. A Ava Savat je učenik Ave Gerasima, vidjevši lava reče mu: Jordane, starac naš ostavi nas sirotile i otide ka Gospodu. I nuđeše mu hranu, govoreći: uzmi i jedi. Ali lav ne htje da jede, no često pogledajući tamo amo i ištući svoga starca prepodobnim Gerasima, rikaše vrlo tužno. Ava Savat je i ostali starci, gledajući ga po leđima, govorahu: otide starac ka Gospodu, ostavivši nas. Ali govoreći tako, ne mogahu ga smiriti da tužno ne riče. I ukoliko ga oni više težahu riječima, on toliko tužnije i jače rikaše i žalost svoje izražavaše licem i očima, ne vidjevši starca. Tada mu Ava Savat je reče: ako nam ne vjeruješ, onda hajde s nama da ti pokažemo mjesto gdje starac leži. I odvede ga na grob gdje prepodobni Gerasim biješe sahranjen. A grob se nalažaše na 5 stopa od crkve. I stavši pored groba prepodobnog Gerasima, Ava Savat je reče lavu: evo, ovdje je sahranjen starac naš. I kleknuvši kraj starčeva groba, Ava Savat je plakaši. A lav čuvši to i vidjevši Savatja gdje plače, i sam udaraše glavom o zemlji, ričući silno. Zatim riknuvši strahovito, on izdahnu kraj starčeva groba. A ovo bi nešto lav imađaše razumnu dušu, nego što Bogu bi volje da svetog oca Gerasima, koji je njega proslavi ne samo u životu, nego i poslije smrti, i da nam pokaže kako su zvijeri bile poslušne Adamu u raju pre njegovog pada i pre izgnanja iz raja. S praznikom, amin.